हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार दीपक आपण मान स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल आपण माने जानचंती चलंतु आज रो ब्लॉग स्टार्ट करबा गां ते लाइट लागि जाय सुंदर लागुछि एपटे मध्यम सब लागि जाय चलो मागरा माल आ ता रात रे छिड़ा दादा घर तिनी भाई एठी कोन करछे के रे तिनी भाई खानो एबे धूप दउछंती राती 7 टा लानी खानो एबे धूप दउछंती आशा बाय बाय ये है आशा समझा हे भगवान ये क्या हुआ मुंह देखा नहीं देता है ये क्या हुआ नहीं नहीं कोई खांची न बाडू दी मुझे धान तोलिया एबा आइला धान तोलिया हम जबले एबा आ नाचटिए देखो आजी बिना तार दी भाई खाया रे व्यस्त अछंती कोन खाउछु भात खाउछु तो राती रे पखाल भात खाउछु ना अटा गुळे पिउछंती भात खाउछंती बाऊ कान काटुछु सीमा आलू रोटी हवा भजा हवा अटा अटा आनला ओटा न की अटा चाकी अटा चक्की अटा लिखा अछि ना बे चक्की अटा न फास्ट गोल्ड ईस्टर्न फूड अटा हां हां चक्की फ्रेश ठीक है चक्की अटा केते टन होची केते टन होची 40 टका 40 तो फ्रेंड्स पूजा ब्लॉग वीडियो बनौतला देखंतु पूजा ब्लॉग वीडियो बनौतला बो एठी मध्ये रोसई करिया पई प्रस्तुत अछि तांकर राती रे अट्टा करी रोटी करी खाउचंती आ सेठी मध्ये सिम आ आलू भजा हबो एठी प्याज सब काटी रेडी रखिचंती आ राती रे रोटी करी खाइबा पई प्रस्तुति रुजी कोन खाइबो धनिया धनिया आम बारे न ना कौन बा अच्छा अच्छा मूला काटी पूजा पूजा मूला काटिया पई गले तांगर आउ देखिबू मूला रखिबू काटी दे जिबो न अच्छा साम नुआ घर इटा नुआ घर कोठा घर नुआ घर ये को पर ग्राइंडर ता बोर्ड पर मई से चढ़ी गनी अंता प्लग प्लग ऊपर से चढ़ी गनी ता जा ऊपर कोन काम तो रे रही से सब कोन ढमा फमा सब रेडी करी रख दिनी मु चले देखिनी कोन सब है एटा कोनटा टाटिया न गिरना टाटिया आनीबा टाटिया टाटिया आता पाउनी देखो तो ये ला केरल ताटिया केरल नुआ आउ बिस्कुट खाया भारी 10 टा बिस्कुट खाइले भारी 10 टा आसला आउ सब गुटाई अछि खाउचंती आ 4 टा देतला मामा नेतला आ मामा चाटा नेतला घर केतरा देतला घर को 4 टा देतला मामा सब ने देतला 6 टा ये ताटिया हम सेही वाला ताटिया सब मस्त मस्त ताटिया डलिया में बुलातला केरल केरल दादा अंत हां ताटिया की मजा आलो आखरा लगा पूरी की खाई गेले पूरी खाई गेले अच्छा धरी वीडियो बनउ कैमरा कैमरामैन हैला जल्दी फोकस कर कैमरामैन पूजा वीडियो बनतला ए सब छुआ सब खेलुछंती ये ठीक हो ना आउ जिबा पदा को रोसे चल तो चुली जलुनी फुंका होची फुंकी की नळा रे फुंकी की चुली अट्टा पई रेडी कर देलनी तो बहुत तंकर प्रस्तुति करले अट्टा दळुचंती रोटी करिए अट्टा
ବୋଉ ଆମେ ବି ଛୋଟ ବେଳେ ଏରକମ ବସାଉ ତମେ ଦଳ ଅଟା ଫଟା ଦଳ ଆମେ ସବୁ ଏରକମ ଯେମିତି 3 ଜଣ ବଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେରକମ ମା ପାଖରେ ବସିଥାଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ବସିଥାଉ ନା ବୋଉ ଏମିତି ସବୁ ବସମୁ ବିସ୍କୁଟ କୁରକୁରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥମୁ ବସିକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ବସଉ ଏମିତି ବୋଉ ରୁଟି ଦଳୁଥିବେ ଏଇଠି ବସି ଚକି ଫ୍ରେଶ ଅଟା ତୁ ଭାବୁଛି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ହବ ଆଉ ସେ ଭଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସିମ ସିମ ଆଉ କଣ କହନ୍ତି ସେଟାକୁ ନା ନା ତୁ ସେଦିନ ଯୋଉ କଣ କହୁଥିଲୁ ମଉକା ମଉକା ଠିକ ମଉକା କହିନୁ ଧଳିଆ ମଉକା ଯେମିତିଆ ସିମ ବି ସେମିତିଆ ମଉକା ଯେମିତିଆ ସିମ ସେମିତିଆ ତ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ୍ଢେଇ ଆଳିଆକୁ ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଢେଇ ଆମର ହିନ୍ଦୀ କଣ୍ଢେଇ ବି 2ଟା ଅଛି ନା ହିନ୍ଦୀ କଣ୍ଢେଇ ହଁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତା ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଚାଲିବ ଭଲ କଣ୍ଢେଇ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ ନା ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଚାଲିବ ପୂଜା ଟା କଣ୍ଢେଇକି ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ପୂଜା ତାର ସେ କଣ୍ଢେଇ ନିଶା ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏମିତି ରୁଟି ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତୁ ହେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା ଏଇ ପିଲାଟା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଜଲ୍ଦି ଫୋକସ କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଢେଇ ଗଲା ରଖିବାକୁ କଣ୍ଢେଇ ଗଲା ରଖିବାକୁ କିଏ କ୍ୟାମେରା ଜଲ୍ଦି ଫୋକସ କର ମମ ଚାଏ ମଳିକ ତୋରେ ପଢୁଛି ନବମ ଇଆଡେ ସହଜିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେ ସହଜିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେ ହେଇଗଲା ବା ଠିକ କହିଲା ଭୁଲ କହିନି আরে কেইটা সহ জানছু বাবা ଅ ଆ ଭିତରେ ଅ ଆ ରୁ ପୁରା ଏକାଥର 49ଟା ଅକ୍ଷର ଯୋଉ ତା ଭିତରୁ କେତେଟା ସ ଅଛି কেইটা সহ ତା ନାଁ କହିଦେ ବାସ ହେଇଗଲା ଖାଲି ନାଁ କହିଦେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଘାଇଲା কি সহ ডাকু ধীরে ধীরে করুনি সহ নাই তা ভিতরে মম গ আছে কি সহ ତାଲବେଶ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାଲବେଶ ଠିକ ଅଛି ତାଲବେଶ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାଲବେଶ ଠିକ ଅଛି ଅଶୋକ ବନାନ ତାଲବେଶ ଲାଗିବ হি পারে গোলা 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 মার 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 ঠাই শুনা কইছে হি গোলা গোলা মার ये दूसरा मारो 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 कौनु कौस ଏବେ ବୁଲି ଯାଇଥାଉ ତାଲବେଶ
କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? କନ୍ଦମୂଳିଆ ଖାଇବୁ ସିଏ ତ କହିବ କିଏ ଆଣି ତତେ କିଏ ପଚାରୁଥିଲା? ତିନିଟା ଶହ ଅଛି ତିନିଟା ଶହ ତିନିଟା ଶହ କଣ? ଅସଗ ଆମର ହସେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଠେଇ ସମତ ଅସଗ ନେଇଯାଉଥିଲେ ବାପ ଆରେ ଯଦି ପାଠ ପଢୁଛୁ କହୁନ ବଡ ବାପା କହିବ କିଏ ଆଣି ମା ବୋଉ ଦିକା ନା କଣ କହିବ ମୁଁ ପଢନେ କିଛି କହିବ ହଁ ବା ଫ୍ରି ଫାୟାର ବନା କାହିଁକି ପିଲାଟା ଅସହ କରି ବେକାରଟାରେ ପଇସା ସାରିବାକୁ ସତରେ ପଡୁଛି କାହିଁକି ଆରେ ଏଇ ବାପା ମାସ ମାସ କରୁ ପଇସା ଦଉଛୁ ଆରେ କା ମା ବାବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛି ହାଡ ହେଇକି ରହୁଛି ଘରେ ଘରେ ଉଡାଇ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି ତିନି ଜଣଙ୍କ 3 ପ୍ୟାକେଟ ବିସ୍କୁଟ 3 ଜଣ ଆଣିବ 2ଟା କୁରକୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି। ବାଣ୍ଟି ଆଣିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ ମାଡଗୋଳ ଜଙ୍ଖା 8 ଦିନ ଛାଡିବ 8 ଦିନ ଛାଡିବ 5000 କୁରକୁରାର ମହତ ରଖିଲା ରସ ଧର ସାଇକେଲ ଦେଇନି ତାକୁ ଗୋଟେ କିଣି ପୁଅ ଯଦି ଠାକୁରାଣ ୟାତି କରିବ ତେଜପୁତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କରିବ ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେବି ତାକୁ ଯଦି କରିବେ ସେ ଯିବ ବୋଲି ଛାନିଆ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ତ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା ପୂଜା ଏଠି ଆଶା ଅଶୋକ ପୁଅ ଅମର ଅଶୋକ ଦାଦା ମୋ ପାଟିରେ ବସିଲା ଅଶୋକ ଇଏ ହେଲା ପୂଜା ଇଏ ହେଲା ଆଶା ଇଏ ହେଲା ତ ଧୋଳିଆ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଅମର ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲାଣି ଅଲରେଡି ଛାଡନ୍ତୁ ତ ଯିବା ଏବେ